tol yo obe nyanta kan hakiloto comme ça nga même forek information ni nga moy nga hakiloto kana bay ko bayri ndol fa mantra aisi nkana fuko nyin tekela ndol fana si men non sa fuko hani nyin ate kenola ndol nyala fana yo bare sany itoli yo tol men delete comme ça molu ba fo ka nyame yalo ninto mewom mem aisi me register voters list out yalo which means wo mari carte of sotole sany ni ite nyanta ka karto fay talendim bantaba andon ite la karto soto talendim bantaba ite futaji iko yetel to delete le fayte manyana ka karto fay ba by force ibe karto fay la le because I see le lota talendim bantaba ye karto dile so no way ye ila to delete le fayto la masmole mistake ta ite la haji te woto itol le karto dile mune kama pour karto fay and wo karto abe faylale wo fo mol si pare wala fo mol si mol sensitize wala because ngale ne ko modol bi jele ada ne ketante kaf nyomala la musola atata je kay ko a register talende bar sa nyina tale malon talende mintole e kay ko ha ite manyana ka karto fayja after all anata wo fonte na ke mabe diamola nkay ko muna nete ma foko ite ko karto file by force ite ye karto ni ya voters card ya dileje muna nete murta so ko ne man karto fay anno man na karto fay you see so nyin sifa insi pareala ka foko ha ila to mistake kale ila to ha aman complete ite la haji tije ite la hajo menti danko ite ya confirm ko ila karto ya soto polling station o mento by force adiata aisile amandia aisile ibe la karto failaje momo isi pare wala ni kata Gambia dingolti al si pare pour ka mo ka lo mol koma ke la karto fay so ni ano aisi ni ano ye ifin 80,000 no delete ila karto be bulle a valid voters card ni wo be bulu dawda ya soto dame inyanta ke la karto fayje nga nyin sensitize molie nga diam molie mokana murnan kata si sokono ka foy ko ha ay si ko ndemanya na kas fayja ya soto mintole je loje yela pati komandi molbe lole komale so molbe parela wolale baraka foko ha ye tolle delete niano ye 80,000 of fango delete but as far as itolle valid voters card di molla ngamira police no anala nombalem so wobe kono la nyaadile yite to dili ite taje ko ite carte file annum fanan IC ni be control kela itole men so to jete to le control ko ntol nga men fay boxol kono ngamira wala be control ntol nga nga di IC fonte moli e men fay ye carte keso men fay wala be futala wonno mbasol be futala IC ma IC ya foko ha nyine be talendim bantaba na nyine sotoje bar IC te fen conteneur la même mam fay so momo e karto soto ni ano ye to delete ni ano e faya fo ko mistake kolem itela haji te auto itola computer solem wala mistake ko soto wala mol membe siri jole itela haji te ila karto e nyanta ka fay adiata ite mu banku dingolati ye karto soto le ba fay la so mbe lola wala to so IC itola yalon ye mune delete e mamune delete bar ni tawta e mo delete ni momo futata police station to walu ibe la karto fay la ali nga lo woto ka mol sensitize woto ning election o sita momo ta baraka fo e talende ha no ite manyana ka fay jang nyanda ka fay bundu ni tata bundu kol ko hani manyana ka fay wala e kanyin sifa fanan kelede so al safu molie ni wato sitam bole be diamla na mol sensitize ni momo tata ila karta o ya soto damen iba fay la wala yo ngali kontong koteke 3 years ngali kontong nko nga kumale moy iko jaliba ko nyadi kibaro sia jawtale dor mu fore ken seneti e bina men fola malon foto nyante e baranga men moy mba fola wala nyama
bannin satara fana amanke to nyati otombe hako danila yalon diamo kole atale ye mem moy ni ya fo fana isi haklodu yo yara fan rambu jata APRC la lambu rambu jatas deputy 1 yara fan ikonia je rambu funtita nan adiamta ako nim APRC bita meeting wala ini MPP APRC tisato dum yara fan kule asabo iko jiken so buka kumu ni ku ye kule asabo yara fan ngamem moy iko MPP kolle ya tongodete iko nin tongol man dete nyabu kayele bara to MPP kol ngamem moy nin satara tonyalem mbali tentola mbali jayla janning ali baro makoy ali fam makoy koteke ali bali fam makoy kan ali be baro makoy kan iko MPP kol ko foi APRC fa bakanala APRC kontibo operatal de MPP kol jambete atale wala na iko ilafita pour ni APRC kol ni MPP kol be benna APRC kol ila tisatol dum MPP kol fana ila MPP tisatol dum ñine ñanta ka ke kabrin cuk bari maji ko rambo ma funun juna bari ko yaran fan ya tongole muta wala tna sa funte dana akoni APRC ding APRC be funtila ila tisato dum bravo MPP ñine politikoti because jannim fa bakar be fa baro nene la nay baro nene amanya nal ka tol nene atul MPP kol meta ka fali ko ni lafta mola ikaya mari ku kendole ka tonya fain surtout mo me alon ko abena fakan surtout ila nyaton ko nati nyate fana mbeti nyalal de namal tay fana be malale woto ali tonya fo hanna koleta nyaw nyama alkana fennuku mode fa bakari koma bar nin tol diamta atul fana ali me moy bar sa ngamira ko albe je kanne iko sañ alafta kap fa bakari kontibo ka long bayri ni APRC ko le tisato dum ngo alibela modangol jelale foto nyale molu ba koma bayri fa bakari nyolu nata I jointatul kan iko molle betul koma iko 80%. Dol ba fala 90%, dol ba fala 75%. Ali nyanta kaw 75% to je. Bar natul ma 75% je. Ali nyanta la fa ba kala nyaadi bayri akonte binale ka join al kan bante da mantente ni mol wo molle ali nyanta kaw mol je de bayri millionol be di kam fa ba kar nyolla jandi millionol be tala ida malon baroka bonandami atle yalo aka di fa bakar nyolla atul fele nyi sanji sabol nyi sanji fulol be kabrin MPP lota arbe borkan albe borkan da soma kende to sotla domor kende sotla posote fala fa bakar nyolla posobe fala annu fa bakar ni moman na alikan ha oto wo munene ribalte de oto MPP kol oto fonali sino tade al nyanta ka fa bakar kontibo jandim baro be million tala ba de la fa bakar nyolla o million ni sata fa bakar nyol man ko do e mamul samana baro fanam be kalan kenna fanda ibagela ko nyanta men di la ba talale asadiatullah atul fana at least kuru songo si sonia defenso si sonia esanso songo si sonia bari sañ nyoda mandia gambia suboda mandia gambia baral badi alba fa bakari bulala fa bakari na al nene ye baro fana nene kabrin 2019 be nyim fo kam baroy bar yalon atul min suti ata barola ngamira ida alletale waran alman pare waran atul fana ka fenne kuntina yalon gambia agent yala bije talulu samba kenene ye 25 o bondi 25 40 bayri baro mu president moleti me yalon ko mulbe buka jeno so yalo o medal kabri aje mala jamano amanke santi han yawra jamano ka kontro kele ni modol men suti ata wolka woleke yo barjang is a good move anu fana ngame moy iko aliko fa bakar nyoli meeting o commandi rally commandi yalo mol bele ka APRC la rally jaka kenyame
ambiance ka kenyame. That's also a good move and it's a good idea. And MPP call ali lojang. But MPP call al kana joined. Nim fa bakar nyole rally commandi ye mitungol commandi al kana taje. Atol la monafon atul kawle di fa bakar la. Atul nyata na fa la menna. Na atul kawul kal ka join fa bakar la al ka barole nene. Baro ba fa la ko batunga na poso la fa bakar la poso la fa bakar la poso e fa. Atul MPP call dum. Watra tonyante atol kilmo la kataka kafu APRC ma so barobe milongol tala ba dila fa bakar nyolla albaji la ko atol be fola ko dolla aba dila fa bakar la be par fa bakar ma mosoto so fa bakar nyol kanali nene nim fa bakar nyol rali kumandi ali bo fa bakar bala al kana suta fa bakar ma atol MPP ali ala MPP ta fa bakar ala APRC ta kuro e koy sain economy albajira jandi electiono baro bala lodla londale be pare ala fo fa bakar nyole ta foñi fana foñi consequence jelu lulu yebra yol ke wodlal beto ba bayri kodo bali bulu kodo almamanci wala transportation bali bulla transport fengo fengali al sorle sa woto ala fo fa bakar nyini bitu kon bar atol MPP mo kanata de ali bula APRC so sani iko kuro ka koy kolon dalto abe koyla la temela bayri fa bakar nyol ko ikawul bulaw day ko molle betul bulu MPP kol ali ala fo baroy ko ay fa bakar nyol sas ye tayi mitugol komandi ye video lu bondi bar atol MPP kol alkana kafima ni wonte albali fan tinyalale albe barole tinyalale albali fan nenelale albe barole nenela wote bete ala tol mote fa bakari bulu ndolu nga fole ali ndol soso bare ali men keteng ali plano men landiten fa bakari ali atongon muta nyamen teng is a good move, is a good plan and it's better for you people jandim baro be bali la million la aka million ta ka dum fa bakari bulu woman nyinyade ali batata baro de bare yalo gambia fanam be wol nyama do ka bata do na ala mona fa ala imaje fanam UDP mol batata baro imaji bi dol man trafe on fene sotoka ba dol na taka hijack o fana dol fana ni woketa al simunya de imaji fa bakari bina yali hijack le imaji fa bakari me mambata baro ata be me sotoka baro sidi nyanyol bebe tika de moto kendol ko do be pusa kan dawda wala fana keta UDP ko lade tol fana bi dol yata ko to le baro londi to le baro sinde menu batata baro wol fele al kawle kumol fo wolle so munyo fana sikede iko julu jomanke boyati bare baro ate fana ngamola ba fokan president baro ite fana ba fokan APRC the biggest party ite tadu imanya na ko foral yolto aussi fabla ikana so dunia ka aussi famoy ite fama party ite ba ka fo la party my biggest party bare ka fo the biggest opposition party woblade ite kay danye bare MPP kol ni satra ngamme moy toñalem be wala de bar ni satra amanke toñate woto be hako danela bare ngani ne moy ali presso layka ala fo mitungol commande be pare ali video ali ta ali nali bitaje atoli representative dama cijede ida monan wala molulu MPP kol ali kana join APRC kol la mitungol to APRC kol la rally to pour kuro e koy sañ ntol ko fa bakar ñol mol tebul mol mambule noma alkana baro nene fa bakar be nene no ñinke la posol jube imal la fi baro la de cheso ñing kodo ibole noma kam ikamem be fo nko ñunte ya jeme fayla ye la fi baro la oto fenne yatina way iko ni saji ni barje denta bunna iko samali yatina way al nyanta ka nyilonde amanke fa bakar lafta barola de fa bakar lafta kudola nyinatna ay patiol dol be fi jatata tol kam so MPP call ali men keteng is a good plan, is a good move ni satara tonyalem sangi le ngalon ko tonya alulta politikola ni satara is not too late but ni satara fana nyimman tra caring please ali wuli ali oppresso la fa bakar nyol kam al kala bula fa bakar nyol noma ala bula anala MPP APRC be mi dungol ke kan jang iberalol ke kan wato atul MPP alman adal man traje muna nabi ka join fa bakar la ali bula itole la kulke
ala fo itul fana yeta ila politiko ke ila ni la mol atul fana la politiko ke bayri carte fay lungo alipita keskile so barali kontibo alialo foto nyale fa bakari mol ba ko mal fo mol mantra koma kuro e koy san imagine kabrin barobe dun nam foni alnene mi to le jafa bakari kata ka foni kol mobilas hadu fa nyanta nyin karo kelale ila MPL dum ile muna ali nene yala video je tata ke ka foni kol mobilas andu APRC la base mu foni lati oto fa bakari fana ko mako ako jolal ya disappoint le baro isi la moy wala de fa bakari même foyete photo nyante sa tentem fana yo oto MPP ngol ni satara nga même moy wolem it's a good move ale nyum muta na al fana satara to nyante al make al nyinke al preso la fa bakar kan al kakal bula fa bakar noma na ali ko rek al kafa bakar la kafole kafu anu barobe men dila to lata dilata ba tala ba dila fa bakar la so atol be folala imaja la modul kafun nay ko kul dol manjata la ko do manjata la so be to nyale aka ko do men di fa bakar la fo atul fana ta soto la no la ni sata 1 million ay for 300,000 odi fa bakara 700,000 NPP ngol atol fana le ota ale mun fanga la oto mba fala ko al nimbara ala baraka ni mo ko to imam bu kene woto ile buwaya ni le moriya ko mu moriya la tani jahil din ile mo to so ta accident so to mi ale ni ku non ibe tsenya tani be bulle le ta to mo ala ki fata mo de iko mi dan ka te ko mi sa ku mi te mon cha ban de mo no le ko so wala se ne ate wala lu nya ni nya te wala fa baraka te fa ta ni wo fa faranti simbri nyasi wala baraka te ni mo goro gro be ti baka bi de bala ite jahil din ka mo bula ya diga no ma sen kula waya dignity na capacity lo ka aka afanan bar patio goma and the dinken do my restaurant ay okay adia ta ku ya ga ay wala restaurant ay ake bara hambula ya no nguliyala ama ya dan nguliyala ama kuma jan fo ya maka dan ka mama ka ya tinya ta jahili dingi ta bab so fon imu jahili ding baltiti moment tan ni tan jahilo gande ko na ne monso ko sita dan mo ko to nyafo itara fambul dimo ibe sirin noto ibe mol ndende ta ke baba ibe sirin noto ibe wuliya sakal ibe sirin noto ibe patia dum bila nyoko atre jahili te jahili dimo le ndende na fe APRC ko awa kam fata saban ite baksu saban jamu mo halakirin bald singuli nyasile barakate yer mo goro wo beti sama fe mbote bala ibe ka mini fon bala har singul man dara wuliya fa yaaje me singul man lo wuliya fa yaaje me singul man yaaje me dan singul ko yere patila lo de an dim barakar ngolo ko ya wulte nyama e kido tay kude taki agara man saketi singul fa nay resto la patilo o man ka tusti bar wala fi satal jahili ita jahili dimo ita bakso fam de talla wala fi satal jahiloti mi ya ko yaaje me do ku fe senyata. You are not from where? You're coming best of President Gameyaki. You know the same, it's a jahili na yard of the Kelly. It's an APRC to be your con. You know, for me, I come all call. You can't go to your call. I don't know. Utete ni singuli nyasi mankili. Singuli nyasi ba futu gala faf. Imu jahili ding. Singuli nyasi baraka te yel magoro urobeti. Ita mene ke Gambia. Ya man ku kateli. alwul ke samal be yaadi no mo guli yala ay kale ya la to ya farman la fara ba no mala semal bi ti do tar si ili to rejini ijahili din imamu nanu al marwan ko dio sanya nana bi ti do la ya tar si ili to rejini al mamu nanu al kita ko momi jabuta ita bak sol fon ka number 1 fonti mi ni kwale son ko iba tema kabir de wan woli ye lonni atani ngeya fom ita na fom wosta beti abeka mitini la gol kon fema mol malo wa MPP ko de ka tasire sul kon ika diamuji ke fam ka mole ke ba jahiloti la min tambani Suleiman wala ta samol dam ka ta mo halakirin sun kanu ifale APRC lo imo halakirin din ima da ba halakirin yitu la ni malo be Gambia imagine APRC 5% le ba numa ano 5% to fon ile gena bola la kande 2% de batala numa tele election imagine da ko ala kilo bila bola dum bola ko na dinala
yir mo goru no be fo di wala barakatati mana la jola kan fo ta mo khalakirin din fur na te ti ta mo ne ne do mo ba fela moli ijagri din Suleiman Simbur Nasir bakate in fati wo fati din kenno le wulu ita mo khalakir wo fama kes sadada Allah wo fama lo ya de medani wo fama lo ya ko fo ya de pura ma ba de muru ko ya fo ya kan tan dige alota ka to nyafo ya de me fo ha minno be tele ya de me fo to Simbur Nasir ka faye baratir jahili ni te jahili dum biya ya ya duku ina sido be ya ko su de gambe de ya ya de me ka ko ita taram fambul dingo ina ta se ko tende ino ta ka ya de me ka fa ka woni ka fa woni la ko di de te ki ya di ya ta executive woni executive ko ko na fonte la ko ko ba fo mo fore ya ko ko rambolo ni fore ya ko mo fore ya ko ko rambolo ba fore ka fonte ko le ko ni la ngombe ko do di de la amari ko ne ko ba fo mo fore ya ko ko ha anda mari ba executive la ko akonya ni na mo fore ya ko ko atenya rostani ite asobi ko di jelle domo asobi ko do mi dar ko 300,000 ko 200,000 ko e profito ya de kasara anu ko telephone e domo fasina moya fanya executive ko rambolo ngalo be ke executive ko mo e pi asile ko do min kasara mo ma kasara asobi ko do fam ina profito ite ba so fone e domo ta ite nyan din kurma le ke ite na fona no Suleiman ga min tambai Kami jamaa ni mo ale jamaa do wani Suleiman wol wala karande fa famat wala mo jangi solle wala karande adam baroti ina bana ni man sajin kola ni sino la ni no abe fusule do abe jin kola be sino la ita na be da fusola so da bin tamale Suleiman na sila ba to wol Suleiman da ya ko ba so dina so do soron din gambe ko da ya di no mo wuliya aka no la fi ya ke mela ile gambe be ya lon ko sai mo be ya ko atin mo la fi ya la sala se mo doronna be ya be siri ni tore dina to ni sanni dan ka la ka mo te san so tay ko dende jahil dinu forante ko mba foron fa fara mo ke forati ji ko wole ka Suleiman e mi no e bi ya si ko no i fen ko ina ma ke e bi ya si ko ina na kenno foida ni ya di me ko do di le ta do ko di ko mes ko mo ka mo ke se le do ko so bi ya de me ke ni fa ni ko ban be mo ba se de Suleiman to ka simul ya se da ni me bule bule du ko na fa ni Suleiman ne ko de ni na bule ko wa bule du ko ni ko de te du ko tini kebe ite bule ko ka kuma ya te ke ba jahili ko mo ne mi aka dati ke tini Suleiman ni ya de me ko ita Gambia foi ale bi ati ni wala ko do de sunya la mi tambe contribution le grupo de contribution de aya mi tambe ko wala de no Suleiman wol de ba mo ko ma di pole ke golla ala tagana ala ko de ko ni bismillah woli o be ka ta yeja woli o ka ta yeja diatel ade babil man sala kuka bi al man fresh de be mi fola moli e kana lo kele kula bari akumo fo mo ba to jalla ba tere tinno ibara di wolle ni wulu ke so Suleiman tere tinno ma nyosi ibara di wolle wala ka tere tinno ibara di wolle mo wulu ko kale grale de ma de min jalon ta sadu dade ne salle ke ba kula bar balle mai tatite very rude ba ni ngenda mo mbelo yo kele du wo ko nesta ahankai fashion gulnya sile ni ade sene ni mo ko wo be bane de mo kale ke ka ba ni ka ne fa fa le kuke ti gulnya sile ba ka ke bani fa de ina mo ko wo be wani ka gambe te yake international yo to mo ti mare to lo gambia ini mo ko saro shilo saba tiro no mo le ni mo ko no I think you do ko next time ni mo le nge bani ni kele ya fe ti di jamre sin gulnya sile ko de mo kale kirin din jahili dimo adina ma dina mo le Suleiman ne de for nothing al mo kale kirin din o kan fa ni ko de yo lo ni muta ibutu ko mbatu doro ba ma jingire jan ka jingire mo ni dunia ko fo ngi da mo je to mo kale kirin ba so ma solo son of a bitch don't be transform dura mo fi jara tamba ja don't be kataka don't be
wait. Kana William. But so you are sorong. Oh my sorong. Nonsense. Simply as in a toilet. I want to know what you were telling. Why? Exactly the year motor Minati. Nakuno Motota Takilamo. In Lokitan. You want to imagine. I don't do my deal. Imagine plan more come I will Murunika and you don't put your full. But yet tell him of Kumasi, Suleiman at 13. Imagine coming 13. Because Suleiman has let 13. Therefore, we might come in 13. But I don't know Alafane Roda. Chap and them tell me who know one. Who care? No one cares. You are going to Kuno Koya, you are going to. He didn't want to talk to the Baria, the Baro, Gamden or the Baro, Minkunu. Alban no ko, Gamden or Barakatani. Baroya no ko, Gamden or the Barakatati. So now, Makisale and Delmar. Who send down when one of them Makisale and Delmar. I would. Chaka and Delmar. Then one of them to this Sunday to the Halakileta. Gambia Coco de Senegal. I won't Halakin my tobacco. Ilaki ma, Kodu Kodo. Don't be for one night, Bumado. Don't be Katakat. Near down with the one and get able to. You do walk on with single yard, what Barakate, Ibani fat. It's a jacket, it's a more Halakin, if I Halakin, Halakin. Yes, I didn't Halakin. Single yard, Barakate. None of them, nobody will care for Suba. I didn't know. Come on, Assalamu alaikum. Malla bébé yori bi ma dalo ci wat. Len wax ne té dama ñëw suñu président bi ma yaka président Adam Barrow. Di wax ne président Adam Barrow yow suñu kessé UDP bi nga ne dang ko jënda. Waaw, jëlal. So bëggé nga jël ko waay ñun. Lo wax ñun faadaw la 2016 fi nga fi ñëwoon nga wax ne yow su li nga ñetti boppi ñu def ko téeral pour nga sacrifice mané nga bàyyi loo dee wax nag gis nga soo dee wax nga xam ne yow am na ñi nga xamante ne danga leen di tiital trop ñi nga xamante ne gars yi high blood la man duma dee kontaan soo dee wax de man pour nga jóg yow yaa war a jóg pour nga dem nga laajte Gambien si lan mooy seen problème nga mun ko génne si ñoom waaye nekkut sooy wax di gaaruwaale di xas di wax ne man sulli naa ay niw yooyu noonu na em si yow nga ñaanal ñu jaamale ñu bëgg parce que fii ni Gambie dafa am ñaan ba pare nag dina wax na am nañ nga xam te ne soo dee wax mbiri niw seen high blood yi dañ dee jóg fii Gambia fii ñu dañ dee merlo yaa ngi stress loo Gambia si ñu la bàyyi si biir nekkut dañ la fi teg pour nga ñëw di ñu wax ne ay ñëw laa sulli ay nii ay ndeli déedéet dañ la fi teg pour nga liggéeyal ñu nga defar ñu suñ yoon yi baax suñ dunda bi wàññeeku loolu leen la fi teg loolu moo la fi teg président du wax loolu noonu te loo gis rek nga xam danga war a gëm yàlla soo gëmee yàlla ñu ngi fi toog nga jekkali sa 5 years ne ko nag man foofu laa mun a am parce que man kontaanuma de xol laa nekk di waxe ma ne nga déglu ma bu baax nga xam say wax looy wax ñeneen ñi yaa ngi leen teg stress boobu noonu moo leen rey yow loo teg loolu noonu nit ñi ñun doomi Gambien si dinañ la ko baala te wax ne suñ kese ñu UDP bi jëlal soo bëggee nga jël ko yépp waaye ñun du tere ñun duñ la faay ñun sa gaaruwaale safut ñu man sa gaaruwaale sa wax yow ak Famata Jawar safut ma man gaaruwaale bay mooma saf waaye du yéen seen gaaruwaale jërë ngeen jëf. Asalaamaaleykum man la bébé UDP maa dellu si waat te démba maa ngi laa déglu sa meeting bi Banjul sa meeting bi nga ne yow nga tabax ay kër si yoon bi nit ki nga xamante ne soo dawalee ba nga soona
nga jël nga dem foofu noonu soo nga sangu foofu noonu nga soo buggee naan nga naan soo buggee lekk nga lekk xaalis boobu noonu xëj na feneen ñun nekkul dañ la teg si loi pour nga jël suñu xaalis bi ko pasar di ko pasar di ko dugal si li nga xamante ne amul important yow yaa fi time boo fi toogoon yow yaa waxoon ne maalo dafay dem bi 700 baht ba léegi price yaa ngi gën a yokku xaalis boobu noonu suñu yoon yi xat yooyu noonu kon te yoon yi dafay gën a xat man de lii suma xalaat nga jël xaalis boobu noonu nga defal nga yokk suñu tali yu baax ñu am tali yu baax nga dooleel ko béykat yi yow time boobu noonu nga ne benn machine yi béykat dafa seer kon te lu tax 500 million boo jël di ko jox ñii jël loo ko nga jëndee ko ne ko mën na la Gambia bi xam nga ñaata machine leen war a am 58 machine pour béykat ñu supply pour ñi nga xamante ne ñooy béykat yi ba pare ñu tabaxal leen place yi baax ñi nga xamante ne suñu béyee du yaaxu moo tax léegi dunda bi dafa gën a seer tam boo nekkoon ak paa bi dunda bi mu ngi wàññeeku yëpp mu ngi em waaye bu ko daaxee rek nga gis ne dunda bi gën a yokku seer ba bugga dee soo demee Luga loo dee jënd bu dut maalo indi sa duutir indi sa giija jënd sa jumbo ak sa nesitu ñëw indi ko loolu noonu nit mënut koo dundee danga teg Gambien si stress bi nga xamante ne kenn xamul foo ko jële parce que yow sooy wax ñun Gambien si dañ dee rus sooy wax nga wax li nga xamante ne ëllëg mën neen si jànge jërëjëf service wato minna mu ne time bi nga xam ne la ñoo def service kantolu joonu karo mu ne li ñooy fay weer $199 li ma leen wax dégg ngeen ko $199 wax naa leen ko fii nin di dok sono beketa mu ne su fekkee ne loolu bokkut ak dinañ la wàññi de dinañ bugg di sa xaalis sono bondi suñ la génnee sax sa liñ la dog mu ne ka tuy bulu lan mooy des ci sa loxo $140 $140 yaa ngeen yéen a ngeen dégg xam nga waxuma leen woon price bi ay ñim faali yenne te wax naa leen ko fii ñin TRRC mu ne TRRC bi am fen karang jànguñ dara mu ne 94 sambanang mu ne lan moo indi 94 ñanta o jibe la mu ne loolu lañ war a seetlu Najiri Faye mu ne Fatou Lamine Faye Minister of Education Higher Education wala ñilli waaye moom moo génnee kayit yi mu ngi fii because ya wala tuuma mu ne moom lañ tuumaal a fintita fan sen ya mu ne moom mu génn mu wax ba mu tuka jimalle la mu ne kon ci ñoon la des woto tombo ya finta mu fan ne sen kon nag tombong na génn mu leeral boppam bara jibe waaye ba tey mu ne be o kodo kono lan moo nekk ci biir xaalis boobu Kamfenda yow arrêté minke mu ne Kamfenda bi ñu arrêté waa Foni 200 malo for 20,000 yow le bondi ka loyata mu ne loolu lañ wax ne 220,000 moom lañ génnee ñu fay ko looyal o account o kono mu ne ci biir account boobu aliya lonni minati na keta faniyat mu ne lan moo tax ñu ne loolu fen la birin tol be lola député yala mu ne time bi nga xam ne ñu ngi taxaw kon bon député dala ñi exécutif mu ne tombong ak waa exécutif ko ya jamme ko be député londi la banko bi mu ne yaa dañ ko wax ne dinañ taxawal député ci Gambie yëpp kamay 3.5 million ay waleti mu ne si boobaa yaa jamme daf leen joxoon 3 millions ak juróomi téeméeri junni talindin janne mu ne li mooy wax nii bil tali ni la koy waxee fit soto mu ne ku am fit yetaye tombo ñinin mu ne na dem laaj Tombong Jatta ya jamme min bula jam mu ne yaa jamme lim fi génne lola député yala mu ne kuy taxaw député ila déposit mu wili tanni mu ne sooy def fay déposit pour nga taxaw juróom fukki junni ngay fay bari biri ñunu siita waaye bi ñuy toogee ya yele mandi yake 5,000 ñoom dañ ko cee ñu ne juróomi junne bara foje député jelle londi mu ne waaye ñaata député lañ taxawal député tan anin kononto fukki député ak juróom-ñeent ci ñetti million ak juróomi téeméeri junne bi yaaya joxe kanyi min fote mu ne li moo wax nii toñalem mu ne dëgg la de ali yininka nañ dem laaj leen jandi ya jamme be executive falina mu ne yaa jamme balaa mooy change executive ay ñine pe mu ne lii la def ala background loolu la defoon background am akay tombo mu ne ko Tombong nga kodo dila jox naa leen xaalis alqual be député londi la ngeen ne di ngeen taxawal ay député londi ngeen taxawal député jelle gagneta ñaata ñoo gagné jelle man gagné ñaata ñoo ñàkk a gagné waxu leen ko ci dara ali ñin na tilimbali ya mu ne ak seet leen ñi seen juba di ngeen ñu nenet ñin baro ñu nenet te sonna ya jamme asingolo mu ne ñii duñ mu sannangu buñ buga yaa jamme taxaw fii nte da mu ne moom gémmiñam tombon da dama gémmiñu Tombong mbe siri ñu ngi toog logo min ne be aimé que la député parti leader bés bi ñooy tànn aimé pour mu nekk député parti leader ntolu mo sabalem mu ne ñoom ñetti nit la aimélem mu ne aimé la nte moom jërënding Sam Jatta
duy dem to nko kodo tije mu ne amul xaalis akoy fo wala ta patio la mu ne ndax kooku bugg na pati bi aka yankuba mu ne ko Yankuba nga $10,000 lugo min nambita nga odila ko amuta jox naa la $10,000 America pour nga téye ko ko amuta lum kilinga be patio na fala mu ne ko def naa la ko nga téye ko ndax yankuba yo ke nyaadi la tol be o audio moy mu ne Yankuba nim def xaalis bi yéen ñëpp dégg ngeen ko ci audio yi ay wo be do masita mu ne loolu yëpp lekk na ko mu toog hani APRC man pututo mu ne APRC gisu ci dara ay mu ne fo ya jame wallahi mu ne li wax yaa jame wala wala ay le kuma moom bati yaay laay o te ya mu me ngaje be open mo moy mu ne kiram ñëpp la ko ko wil bati ay ka pilin ka tabiro mu ne su bati yaay di play muy toga be kata yankuba ya ñun ñëpp dina ñoo dem kër ko Yankuba mala tabiro ki gañ la musa toga pour di ko jox nit ñi rambo mu ne Rambo kulu woro mu ne juróom-ñaari gaal wala business o bani ya jamete moom la ko yaa jàmme jox juróom benn gaal yoo xam ne moom la yaa jox Rambo pour ñu def liggéey birin kansulo election o sita mu ne bi council élection bi jotee kodo ma soto mu ne xaalis amut eme mu ne Aimé wotuma be deputy party leader boobu moo nekkoon député parti leader andu ya jamme natele kadia mu ne te boobu moo yaa jàmme ñoo doon wax akai sa mu ne ko saa kana ñun la kero jibe mu ne bul seet ñii niñ mel ko ite fendi la ñun na because nemi ndile buka any breakdown di mu ne ko soo leen seetee ne soo leen joxee dara lépp luñ la jox doo ko gis kansulo lu lon waaye foog ñu taxawal ay councilor mako e kodo la kana ñun jox ñu xaalis ñu mun leen a dimbale ay mu ne fontodi mu ne lim wax ñoom ne akoy alta ramboya mu ne dem leen ca Rambo business o ben na tema business mu ngi ci suma digganteeg moom ay 800,000 yalla mu jox leen juróom-ñetti téeméeri junne wallahi tata hani faji no ma asoto no rambo mu ne dem nañ fa wallahi xapiti bu tuut sax am rambo ya be kasar Rambo kasaara na ali ya diki ko ñunul jammela na ñunu séparé ala mu ne ndax gom ngeen ne ñii ku ñëwee jàmme dinañ ko buga ya jammele ko mu ne yaa jàmme moo wax ne tombong ali ko kodo man soto ngeen wax ne xaalis amut ali ko kodo man soto ngeen wax ne xaalis amut asobiyon mu ne asobi alkami wafu liñ doon jaay ani mol kamin di ak nit ñi nga xam ne loolu lañ daan dajale di ko joxe wo kodo be mu ne xaalis boobu yëpp ali ba fala kodo man soto ngeen wax ne xaalis amut tombong mu ne ko tombong auditor sambala mu ne ko indil ay audit mu seet seen ya biir patios audit ñu audit pati bi fo tombo yo kele mu ne ndax tombong def na lu mu ne ko tombong nga foy ne certain position bi jentele be o fil mu ne wax naa la ne am na place yoo xam ne man maa koy joxe bari bi waaye tey ngela deputy di la waa jox naa la sa député wolem eme ba moom mooy Aimé Ba ani two other people ak yeneen ñaari nit ñoo xam ne Jerending ak Sam Jatta ye tara executive ñu nekk ci biir exécutif bi bari ñi molu ne de te sonnante la waaye ñii musu ñoo bëgg pour Jerending nekk ci exécutif bi ali ñu nak limbali ya ji seen leen ñii seen jubadi gi biri nga votation ke mu ne depuis biñ defee meeting ya jabe ala penota mu ne Yaya Jammeh dafa jël penam yala fengol wafu dañ jaay affaire am ikambung ñuy busumbala ñuy jam nit ñi Busumbala attaque mankaman kunda ñu attaque nit ñi Mankamankounda ali yala fengol mini be kasara ñu jël alalam yëpp kasaara ko aya be safe yëpp mu ngi ko binda akoy ko ntijang mu ne moom nekku fi bari mimbe ke kanga be agreement no kono mu ne waaye lim wax nii mu ngi ci agreement ali bi ni defoon samba tombo ya dem leen jël li ngeen yóbbu ko ci Tombo bulo kije aya sign ali di all the international mu ne ngeen jox ko Tombo mu sign ko mu wane ko adduna bi yëpp asiata kari sabatin mu ne passé na ñetti weer tombo man sonake Tombo nga ngi teg ci woon Ni ak man di dimolu. bés boo ko ooyee akama kendia mu ne wérut ay o kayto le sika mu ne kayit yooyu la jël ay di Sidi Njay mu jox ko Sidi Ndiaye asamba state mu ne Sidi Ndiaye jël kayit yooyu yóbbu ko State House somanda juno mu ne bés boobu lañ dégg Sidi Njay ko ya arrest le bari asamba state mu ne bés boobu lañ dégg ne arrest nañ Sidi Ndiaye yóbbu nañ ko State House wotumay kulolu samba boobu na yóbbu mbooti API Yaya Jammeh ka tombo ne fali mu ne lii la mu ngi leen a wax kan la wallahi Tombo na lonne talindin kole mu ne waaye xam na ne Talinding waa Talinding la ila jam pour ka fani yalla mu ne moom du taxaw biir Talinding di fenal Tombo Jatta ntele fanga Sidi Njay ñininka mu ne moom ci boppam moo dem laaj Sidi Ndiaye mina na ye arrest mu ne Sidi Ndiaye lu tax ñu arrest la wotumo landi mane mu ne booba Landing Mane ya wala arrest nu moom lañ arrest woon akatele ko police le landi mane bula mu ne moom moo wax police ne nañ bàyyi Landing Mane fana sam looloo tax ñu dem arrest ko je fodu niye mo arrest mu ne suñ arrêté ni ke samba state house da State House lañ la dee yóbbu Sidi Njay botan tol kono mu ne depuis Sidi Ndiaye ali jógee ci amoy biir na APRC executive ka Sidi Njay kajat ndax mus ngeen nay dégg Sidi Ndiaye muy xas waa APRC tombo ni barola ñi ñoo
be midi mu ne tombong ak gisanteem ak baro yëpp Sidi Njaay mooy dox diggante yi rumos min be fintita toñale mu ne li nga xam ne moo noon ñu xiciroon yëpp ali yallon ne kon nañi abu ko rali mu ne xam ngeen ne suñ abu ko rali bi baro le ya sponsor baro moo ko sponsor bari mo woy tan waaye waxuñ ko nit ñi de wole min bondi la nit ñi liñ jël ci seen poste jox la rali ke wole ñu defee ko rali bara enveloppe di la waaye enveloppe bam leen jox 500,000 a di la juróomi téeméeri junne lañ leen jox basé min fo mu ne bas li mooy wax nte be o to kono mu ne moom mu ngi ci tur yooyu ntoli be bola nam basé ñu ngi jógee base mbe bola nam basé ñu ngi jógee base baro be dunna basé baro mu ngi duga base tombon ko mu ne tombong mu ne man sakke olem mu ne man sax buur la APRC mu ne APRC alim be ngaji ñun ñëpp nañ taxaw Oh my God. be mo be kontonna ka be mo be kontonna bi kontanta pake ako bi akontani ka baje nte fatmata nte manyanna lola ni ralito ako ate fatmata ate manyanna lola ni be ko to de nimme malo bi ma folente am neutral no sole mun ti manyanna bulala polo ali na moy ali na moy ako ate mun no sole ti manyanna bulala polo ti ko kono bi ni agente budunta UDP kono ako barde ni agente UDP kono amanke ko mole mbute APRC amanke ko mole neng APRC amanke ko mole katakala APRC ako kani UDP momo se barama yaje ngamirantele number 1 barama ti tabo ko to jang ako UDP momo lafta tabo ko don ko laliya lonko ako la bita tabo ko don ko lu aliya lonko nakumo ate jam fala akala ko mo de jam fala Aisatu Tamba me yenta wulu mbajallo ako Aisatu Tamba me yenta wulu mbajallo abarin kewe ka fo me abatamba talindinja e ma wonni abatamba na talindi adim muso ka fa e Fatu Tamba be America banko kan adim muso wole fututa loya dabo barindi ngoye America ge Fatu Tamba me tande Fatu mata sanya nyini la e UDP kono ama sotono Yaya Jammeh jang atatale abanta 2016 election on the Fatoumata Mankate fay kono men di wole ben na ma register bare nga nendiri jama moy ali alla na nendiro ka nyaadile boketo kono mbalito makea nadi ni wol kontanta ntambita yenteli na haji teje nanyin dugo bi moman dugala ngakele ala e tilaye ngake ala e tilaye ikamempo nyima baka utuma ibe bulare ngala moto kono minne yano ya faydam don keya onda may to
كسون على لنينول كلا صلى الله عليه وسلم كبرين جبريل يعني نكا كايا كون كبار الإيمان على تنكم الله أي تنكم لولو فاي ورون جنو أكايا كوي سليمانيا على لنينول na kuyata isalimani ala na diata panang isalimani ala Allah subhanahu wa ta'ala mo be palasi to nyin dunya kon mo e fewo pen soto fo londolom fo na plolom fo palasolom fo fewo pen namo ala la kiti ta ya Allah ni lata alla la nyino la ye kayra o kayra je adama dingo bulu e nyanta sonna o kayra ni balanta wola ebe alla la nyino la so sola o mu kudo la tedi not nyim banko kabira lota mo folo men sita la president siran fa na fo ate o diam dula to la loya nyata wala momo ba bulala wono kam fo jannin duniya be kirla nyimbe la kurere bande wala mata fe o fe nyanta min akuma sala lun jamale ba banna lun jamale wo be la kurere ala bulule pente o bayla mo palata woto wala atenna ntolu muslimolu fenten kan fo ning ala kiti ta min danga ka fonyo la nganyo ma ko e furu joye betea mo kili mo nena mam baraka fo e kili ya be betea ndino mo fanane na ma betinya e mo moje ay bete mal sotole ay bete ay tinya de won soto bari mo fanade kere mi alon ko doron ataka tinya la doron ne be ga fenda da wonte ke nyati mi alon ko nyi nyata folo ko adama dingo se son ala la nyinol bi tilo bi ala la nyina president Barrow ay wala ke Gambia la president ala le akeje mo ma akeje ateli akeje akili na pana ba bonde la noje min bentol adama dingo kan wolomo ka fola ka ma ko ka duwaye kan ngani yo senen dai pour nyim banko eta nyato fulan jango man koje kila sallallahu alaihi wasallam ya la mantolu dandala minna ko man sa kila en dandala paket mansa soso la foning mansa ya mare ku jawola walla en fatande ko kendo na ya mare ko alman la feminna ko alkana bulano ka na yam fatande kula ala ko ngam minke alkana bulano ka madama man ya mara ko jawla man fatande ko kendola ako ala bulano ka hanna ila na bulo be busil hanna e do ko tika e de bakila balkana man sa soso ninno mo fulan jangoti mi alon ko atin nante imam toure nte kala no opposition not alhamdulillah saban jango nim mobe kala opposition not jang e gita adama parole oppose ala palasot ala yente dema nim baro nga nyim banko betem tama al kabrin kale konten karandro commence 1967 odon manke bi wodin dimbati nyim banko nim baro la nyim banko tamo kono anen na sutia parola ngas to dile beteke ala dino ye nyafa ala daje ko ayenya fa mi ya tindan man daliloje min batin nan te bate kenan Allah barolo moti mi alon ko nsenyi nganyim banko betam kabira ko fa ko salwato nene benta miti wo miti mfea ka koyin tulu almamul lalako baro man nala jam fona salfana sal fo banko e banko ba minimine nte dol ta fola ba wol tal tambita bar miti salwati benta barola miti wo miti mpe ntulu ka lonne ko baro man nala foni ngai salata wala yatenna ninga time ojibe salwati bi kan tol dam baro ko ninga time ojibe immediately ndol fana ka wala ngata salo senya jama ninga la soja ol ka ben cordal to minu yale wol kana furu ka tala saldula prepare ndol so corda bulan to ngata corda do wol
keta dula jamal to jinsido ka fulan jango barolo moti mi alonko state house salif fanal wat ni en taraje wati jama ni wadano kata baroka bwal office to kana nabe ka salif fanal state house jama wo mo ko ko to lete ngamin jeje sabanjang Supreme Islamic Council ndanga sandi tan anim fula ngawala keji mo nene man to le so kodo la nyim banko ka nga kenna keso kono pour ngam fa ma ko yal na manke parole mo se adu wala muto nyato wala keta bara kuma yata pour badi ngol wani mesil mo le salo mina keta mbe so kono mo nata tandina ko Hussein Dabo be banko tamo abe kombole nyi wato alfalu almamulu ani majlis telo be wala kontonka bi abe potala kunju la peta ifana se mabe gunjuru la sula tambulu wala wo mo gunjuru la hakole tinkan ke imam ratib sula tanna dami ngata wo koto manka yinte ko diya ko ya yenkil o dula men to fana ni bebe ku kil jela walla mantara ku kil bari la hakolam bar han wo nyaaw nya ngai tan de ke la ko nyin drive o jela ana tan tele kam na kumandire ka bo sere konda kanan kama puru katam ngaya fa na tan tele kam so beta masilo la kam akonye bari sela kato be dan ke semabe ngaya okay so nata tama kaberen drive o samba ka ete fon kadu Supreme Islamic Council la president Alhaji Isa Dabo kabotala nani katate jina sela so wala na ate nyindo yenda dambare nimbina murun nante suratal ni Isa la bina bare mbo tama dula telephone o siata no kampaki puru ngana kadu ko sambilu dawol bina kadu wake ko moto man tarambul ibe monto ngaje foye ko nye moto bine kamal moto na tan kama Mariama Kundala Johnson oto inata murundi so jang nata na bumpono bari ko loya kanale kana al-mamul le konto ani majusiti ani lamu al-mamul ntel mu gunjur al-mamul wala yatin kabel nata ngan koto ma kumande kay ko isina sokol kade ko loya no komanda nata ngan do ma komandin kay ko ite stand by ba ite bijan ni lunta wala je nata do ita fanasina moli minni alon ko ay anyata nyako to pour ye lunta wala ye taraso ko no ngaki baro de mbe sirimbe wala batukan drive nata akonye ko lunta wala nata le mata nga jakalo soto katon ko ning mo nata kana almamo konto kuful ida ya nan konto na bun kon wala ngata jamen kon bare kabara ko nye ko lunta on nata ngata ko auto maybe meeting be bita ko si biddo kala alkalo la wala council of elders nata bula nata punti mbula ta moto la wala nya kabiri nyim moto wututa nata mfanguje UDP biro bundata alfal minu bije ani alhalo be nyamin ani lontango fango jato min nata ala bonya man nyenyini ka porunga ko ta wodulato min ka wa ko ya son sorende tele totally bari sanyin amanke luntango nata kanantol kontonde ko falinterese because ni nata nte kontonde ya solo kon wala ngata jamen kon bare kanan chika na bun kono tan samba biroto for the first time in my history wallahi opposition la biroto puru kata la nyato ko kondo nyindo musinga folo Allah silan def ay tul banante kontonde date to konton wallahi so ye como di nyola odiamo fondita
diamo ko le ada bab wo ya tinna se fennu fo minu manke ndanga ni ngati wallahi awote bayla wallahi kabrin nata ngam fango jalay do manding ko non ko nte imam toura na ko mo nyanta kala kuma fala do mal mamol lati na role na lodula mo dualati o kamala sita bendula nga dua wala se so kairola se dua nga nyatiling karte pa min ala sa ke kairo se dua wala se so fitinon ko nyin no monte la role de ngam fango jala ko nyanta danna jan par dalilo mi atinna kumo continue tambulu anu po dia mo mandia ko doli da bulaje ngaw ala le kiti tawal ngaw pese endi sahi ala barna nyin sidula to lafta min fola e koy wolom nyinde konte imam turente kelal no opposition alhamdulillah ani be san dawala dalila saba dalila jamale ya o sabu bari dalila saba wol kuma ko do dina pour ngo ko do tamande je for example se tinno wol kiri na o quranic competition ke na banta ye million dina pour ngatala dinno wol tem ye million le dina pour ngatala dinno wol tem ise ko do dina pour ngasambal wala ngatala mo lo tem bari ka kodi jolo so dinna ka ala kala keso kono alika alifango ma ko yala wo folota barola ni banko barola ma ko ro binara wato minna waya tara julo min bento la siata dala si wuli ke banin fen wo julo ye mutanya dele na setri ni wachi mano ni fitar la min benna office nka wolda malejo president on ne man josoto sakono kala do malankol in executive o moti jen kambinjo hani alawanso hani transport mbuka de no wala ko do tembul nin karo fada ko ibrahima je jon don do 5000 docteur mbay don do 4000 ndefa nga 2000 ke je fonge la wo karo bendinge jo wala ngo record nin kar do fada nga don to molbul ngo pana record nin kar do fada nga don to molbul wo continental fo kari worowla man ko do so kabrin barola nyin ko do data wo julolu ngol bejo wadata mbika sanyi bedamin inte stafol jolano barado ya nyaonya ne men nada metola sela transport alwansin so sendina wala atinna nte kela nonte imam to nte baro opposla no nte kela no opposition dino mai amarala baro man karin ninna dino do ko tema men sa tinna sa oppose ala daje ko man penjeje men sa tinna sa oppose ala lonya councilo ya ni dino e o fana ya tinna ta oppose so la pita nyinne se nyin sa karpo mi alon ko usen nana da mfana be apila ke bali council of elders fa malam ba ko biya fa din ndabo biya fa kitim baro biya apila baba ke fana hayna sirinyala pour nyin kamar o karpo nyin se so isaka asa so nyin karpo na tanno kato beke mbese na kato ke ta ala dani fa ala ma ala na toke ni sallallahu alaihi wasallam wala alhaji ustaz Lamin Touré di mansa kalanke bawo ala te ala do ko ban ala de waya do ko kilifa bang Gambia lungo minna president folo sida Gambia president folo bira sida jamale be nala wono ka jamale binala wono ma jamale binala wono jamale binala wono ma jamale binala wono jamale fona binala wono ma janin dunia be kirla ala ye o ba ala o be safila bang ay minnu kere je je doron le be sida doron le be sida je wollo mu jamal dola dama dingol mel ko ko dama dingol mo wala yatinna sa hame nyoy nsa hame nyoy nsa ala dani nga hame wo mi nga hame mi asa kenye moti ka kende ala mati ala kenye mo kendoti adama diya sumandiro molu imantara sasare ako mol mantara sasare ni manke jahilo fanati ani manke dindin fanati mo wuli tan kambenta
adama dingo minna pour fo ate seke adama dingo minna fo ase kenyindi ko tuta ala la bulu ko tuta ala la bulu barin walla jero ya jela ko jara ya jela ko mari kerse wala mo kendo la woto wala tinna ni gambia jibe mpama alhaji hussein dabo mo min beba noma ibe kendari hakilo libije sondo mobije sonda kela na fulo bondi sonda kela wato bondi sonda kela sembo do kundi wala jiseke wala usenda ba alama ali ake persa woto ala to jabe tala woto ala ga min ko do jabe ni atara ko adama dingoli maje o nyama adama dingoli maje o nyama no ne te batala no te batala no mate ila bata inoka akwai la bata inoka ya je wala nyama bare allah subhanahu wa ta'ala ateleka kiti ko mbe ala danila na woji ko min sotela allah subhanahu wa ta'ala ala ma aleke ale so meste hauso ko kila hormo mbe kondonna akwa be kondonna alfaya palaso mbe kondonna karamoya palaso to usen mun karamola ko usen ma karamola jo hatta bo sasa taboja akata boja kabira nata henda dula wo mu dulal ti banjuno ga budame wichu loyal officer bole to jobo kande bole jolni asun din jobun dole be do ko dun na sun din kete furo do ko ndin kacha da fol la ko ni kala ni kala ko wato de tata nyawnya isa ko nyanga ta Hussein ya sabe sa Hussein ya sa kondo na sitan sa kon staje na kondo sa ye nyokondo nga duwa nyoy ko kolan sina amolo mi alon ka kata ba ko molo mi alon ka kata ba ko kata adama dingoli ay ku jaman te pango na para akata wan kunna kun ko jamal ke moy te dolu kalamtala barala ya maro dolu yen na papa Allahu akbar be alaji konton na alaji konton ko ate mun karamole ta karamolo wa usas hatta bala wol inte karande wo kamala kan kamala ko mo jara akai ko tele mo ni o tala akai الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تنتوي من سوي دافع البيماريو مسكا لك مسا بونياري بسيريارو كو باتو مسا تكيرين سوني بانكوتي ماتونيا كان ning abato sena fa abato baliya fana yetora nyimbadu kono ani nyimbadu kola nama kada mareti mbe seyar mo sallallahu alaihi wasallam ala kila le mati ala jomole mati aya kina mpurga harmadi ya toboto ka bondi jalan jama bato kono ka samba ala kilimba yando kan ka bondi mira janjandi ngol kono ka samba mira kendo ka mira kiling men kedan ala kilimba yandoti wa ala mala kiso jidaye ala swahibi nyimalu ala dunkelo ani momi yalla ko sin farola ku kende barola fajalen be nyola julo jola badi muslimolu lamor la bunyari ngolu mbewo silali bar mbem fam folo wo sila ngasilan alala kulloto banketo bawa tele musila fande kendoti mi yalla ko jomona sebuna nyimbalu kono ina ye imariyo wali nini sila fandi kala nama alanya sila moti asila fando futa barkande ya amanna faso hadi tele kala jumata nyimbalu kono ja badi muslimolu salla bunyari ngolu ninganna society kono jibe gambia kono jam mbatar la sa sabe keri kordal kono sa sabe keri solil kono mi alo gara kada sa sa jawbati min kada nafiki asasati ninko nafiki asasa wala mnyinde ko mo kamil lan kede mandi ani akami mabo iman kiliya ikami yitandi banta ani min be sondo me kono iman kiliya woto munafiki on sasati mi alo ko abe keri abe gelle aba ni bondile bar niya murodi yala ase kono farala bar niya kilo di yala ase bunga yefa bara gelle o kira sasati mi yalo ga ase wata baki mu society ba wosikan kordal ba wosikan sutil ba wosikan kabila nyaton kolu katawole santo abe ba wosikan woto nafikiya de nakeda sondo me kono ka sondo me fale aka sonde me mari tiyo sasandile hani atrabe tabaka simfulola bari sa atrabe sasari aka ajado sadara kendiaring bari niebe sasari wala tinama sondalta akoy sondo mel kono sasabi gelede
fi qulubihim maradun isondemel kono sasabije sasa nyadi hasidia sasa nyadi nafikia sasa nyadi fawaro sasa akabe sondemel kono nene buka moy motar le tanoto ako docteur ngo nada mankende ay kay muneke de la ako nafikia sasa la ben njara o ka jara le tanoto o ka jara mun dole dina karandin kiraldo anin jama o ka jara wol ye hakilo bulandi ye alla kumo foye ye kiya sallallahu alaihi wasallam kuma kamo itandila wala ka wajara docteur mankende amune be la hasidia sasa la ben njara parastamol fala min aborte teri o ka jara le jana wala tano jama ko wala tano dina karandin kiraldi aw sanowi sasaring ako ala la sasa jidi o sasa be so ala ya lafa ako yankangato be miyalon ka be ni min dimbake al chamalolum daleju makama ye faniyandi roke minna dunya kono wojo al kiyama abe kele ngarol biyan ka de min tabake bawo kami tandi ani kami mabo iban kiliya ron na figiyadi mune into be go natla nan bawo gambe je ka moy iko politiko permanent interest iko politiko moleti aman permanent friend aba wosoto wala tonyati omu Machiavellian theory wamwati النظريه الميكيافيليه اما سايا الى نفهم من دينو بيجي بولانو ما لنا فابو رجي يباكو هاني ني غونداي ايمان لا فالا سلمي كورو باركيني غونداي يقولون بوليتيكو دي كاندي كونو جام ورنولون بوليتيكو دي غامبيا ورو بوليتيكو سونكانتا بوليتيكو نوتا مو كانوا من كيتلي بوليتيكو كونو وتو اذا كان هذه السياسه فبئست السياسه هي ini wondai mimbe so me kono imakiya nafikiya jato nafikiya nyakeso afelet wala nafikiya iko politiko permanent friend ay wala long permanent interest ay wala long ni le bene interest banda ikay bye bye sila isa tinyano ya sakra nyami kumo be fama ya sakra nyami bawo alle interest banda nyoballe sila harmadi ya bala fade dino kende ya minke ya mari yanyinya ibadi ngoma ko min ikanyi nye famo nyami wodino ni aleka mun tole wotaw ñim politique baraka mati woto yabra mo kendo bala do politique ko no woto yabra ñim politique ko ñoo jam faati anu ngalo ko je ñoo jam fa haranga dino ko no ngalo ko ina min kanno ibadi ngo yo kanu fango ni ma woke imal ila musliman sahaya walakinna mo kendo min tambida sahibulu animi do rawol noma itarta nafikiya kuramo ikakummo ikawasiala bake ikasika ifangonto fe munafiko wala men kanafiki men kanafiki bari ikasilange fangoto akanda kali ndiye min lankene madi mo ani kabi mabo iman kiliya ikasika ifangoto ibnu abi malika ay nyi fa ko sahibi watan saba ni wala be tan balu kono bari nyi sahibi watan saba mu e chaw abe kilin kasika afangoto nafiki ataman sero fa asro wala maso akasika fondo woto nyilla mo kendoluti nyilla mo baraka maluti ay min tan afangoy ay wala kanu moy ave min fore wala bato ave mi yitandile la wala ma bari na sondo be ko bara man kay ma sondo be kana ka bi tandi man kiliya wala sahibuluti barota ka ukuti kilale wala kulu alqur'anu la ikulu kila sallallahu alaihi wasallam taransilo la wala tna wolta mo jam fala anu ikonga yaka wala ida kala police ne tibang ibe akala wala ikala muslimodi ikala almamla tibang ibe akala wala ni wato min ikala muslimodi wa sahibu ibe akala wala wal kasilange fa wala nafiqiya umar ibn khattab radiyallahu anhu ay hudayfa nyinka ba hudayfa kila sallallahu alaihi wasallam nafiqolu faye ay hudayfa nyinka kay ko kor kila mom fanto nafiqol fano bang umar ibn khattab wala kandi ana la barako ana la beta be nyamin baraka sika fanto fo nafiqiya ba akami tandi anaka mi mabo fe man kiliya ban ba kila sahibul aynafikol longa koma nabe sallay ba koma farabi ke to fo aka fole ko molla ko be nyaadire waskino mo ndidi Umar Khattab ka jininka kora man franto foje ko dim faram man tare kono wolon politique kendoti min be to yo fo nyaton ko e bari ka munu manaye ibe sandi ngela salary la ibe sandi ngela motola ibe sandi ngela bosila ile la bosi fisadi alati fanya be la bosi bulu ida hela fodaye iyo nafiko ata kering iyo nafiko ata kering
bawo ni ko di jare ka fu nkon ka ne ida ka sala aman kende ya akun mayele ijan fatala abije wato mine ke fanjele ndai man ne ko ka fu kuma din jela ina buka so muweke yesa dron hana ko go saw ma fendu rabla ha fendu jama kilo sa kanoje ibeda kene ko fendu jama kala kala jele fa ka ta kenola ba yo palaso ila salari ila alawanso ibe sendingala hey anda fiki abula al to nyaay tan nyola to nyama min dara na fiki ka jarum la wayi ima gambia iko nga fonsoro sanji tallu ni pesa anza ga fonsoro na fikiya idala mun dole mun da dulato ne dunia morjibe iko gambia ni singapore ngana independence ro nyola sankiling wala mun tole ndala mun tole mimu to nyaate wala ko le bara mimu to nyaate ko le tan nyola barindel hani aga ko ayla palaso tenge dro ikana so da min fa woke ikana so fa keda qailatin kon na soyde ko jam ika fo sajar kundani police kundani malong sijorde kunda obe an complete ika so minna amange to nyaate ifanga yalo bari isa so ngala bayla boss ko lu wale af mo lu halbari lu afuring halbari lu asunkanding ko le af aga obe an complete ora na fikiat ngonya bakari ko ti se lo wafe ay min fa nga to nyati baraka foy ko ndala mol ko jang gambe ko mansura fenna president mo mansa minister ya bere kenye anyun nafiko ade keri min ka ufa atiyalo ko sa abedaminto to nyama ndarta makanje ayalo ko abedaminto jada kende ya kendo masoroje ayalo ko abedaminto balu kendo masoroje sabadingira kendo masoro lama nyani tako masoro baraka fayen ko yeminke abe kay dele say fenda keri imam min kenye sila kan alati yake alati bawo Allah ka be ke moyi sila ko man sen ko yabe kenye wala nafikiyani afanga yalo ko min fokan ani mi masoro ko iman kenya nafikiyata tambida wala حسن البصري رحمه الله أكون نافكي مفندتي ني على مؤمن تنكالا أيضا كوجا بالله بارني على مؤمن فرنجر بنافكي على أيضا كوجا بالله ولاتنا على بعض دلال القرآن كركو أقام كلا إنكو إلى الدنيا نافلو وكذا كاودي ناس كودي نيد على إلى وسط الدنيا كنو إلى فلاسولو إلى نافلو إلى سيرامبالو akoy ko hani irawo nyaton kaya akane kawo nyimbalu kono nasa atine dino ye ko diara muni atinna ako ala bela fringinela ilo palaso furuke kan gato palaso sababo kan alchamalolu o ko la yefa ikafirima or ala palaso da bejara bila ibati ala kilimba ndaje fayda kilimba ndaje ibe dino fa sawo palaso fayda dino fa salaje palaso pasini adila niman dino fa saje palasi barkamati palaso palasi niya karafela iman dino yirwandi je muslimodi ilo palaso nafiki a palaso le bebulo kon shaytan na palaso le bebula shaytan rajim wala palaso bebulo kon bawo muslim wala hami fo na kala yedi ibe dawra ndin dino ya fasa ibe dawra ndin dino ya yirwandi minga sunu sawbodi bari yekala din kaydo da ya sai muslim wala torobi je yekala din kaydo da ya sai hadama de la torobi je banko kan ika ko demokrasi le af ilo demokrasi furi demokrasi sunkande gambe kono jam parti tandin ten Angleterre parti fula America parti fula France parti fula ani ko demokrasi wala be karne kam ko le be karne kangal ni afrika no Angleterre England fangale afo mbala mo BBC England mbala mo CNN America wodo ka tan ko wala role model ite mariwe sila wala role model ite mariwe wala demokrasi ko le saundi afrika parti fule bolia munatina gambia parti la nitebija mo million fuda mi e carte da wulite me kondo nindo am million fansi sila parti ta ni sei wala parti mo ni teng banko kanja anyo demokrasi di ya to wala demokrasi furi di yalla bas product demokrasi ya mare mo di yalla original wana yofi fangal burije wala de falka ma bonna ba atal be nyato ya ba ka to nyaay na ni de las banda de men de kun felo banda atalo marlin ko la ya marlo ka mabo demokrasi le demokrasi parti jama angal parti fa demokrasi de wodi america parti fula mo mi jelle bor ma parti ke mallo barhani ko de kelaji ba wori alo ne nim parti jama lota akaba siwa min sabu iba en telebo ko jama mi len fula gambia farja mbe nyonenna mbe bela nyola mote mo la kende ma fula
kurma dron ikawla do bi je way patilo hani mo fula famantara no hala fana musota faylay iko fana fenkol police nyaton ko patilo ba fana bul do bi je mo wulu no men selu mo wilu na sotno la aba wala mun do afala sate mo ta faylay sako ba ko mo iko fana politique nyaton ko lo fana iko patilo ba fana bul yam nyinde feyal futbolo ni afay ay muruna mo tan ni kile wala ni kile ya ni de la politique patiment ko wolti jawodi ko ni ma di ma musoni ke korda ko ne ila ko ndu ñola ba kile ko e ko di ñola korda ko mu nekk la ñim politique ko ila kay rasul la jere femene so la ji ika politique ko miye wodi ngi sallamu do ko musando aka bi la ko la campagne la sila joga sala san non de dingo ita dingo ika se politique ko miye wodi ngo garante la karamol karamune go wodi ngi karamol ni to yawe de man wur ke sala mo yawe de fan jibe do mandi okola ate politique parti jaba mume abena fikia nyadi bawa kamilla kenan ban kola nyato lafta wala man to nya foye ala kun killing of nafa follow okola patile nafa okola ban kola nafa akole mira follow nasinda mina follow kala adigo bela karna mun dole akol university jumal to dunia kono jana kandi abunda jumal be kala be dunia kono abol follow mira la jana kande mira wala jana kala pati mira abol follow kala sa nafigati doka patilo ministère police position abol nyininga do patilo ka parce que le business ala so la to abudu pour aller dans kelema ils ont carfana façon politique patilo pour business jiro no na figere ni yawe de banko kanu ngom be wala kono gambe kono ja alde hakul jibela ni hakima ya kono la ba bar na figere ay sifa fula so muslimi adino kono na fikiya do biye wo tafundo na fikiya lati wo ka mo boni muslimi adino kono akama ni jele ay kafiri fini doti ni wato mini ala soso ikafir ala ikafiri ya kila sallallahu alaihi wasallam tatni famola ikafir kitabolu la wala ikajele ala ikajele kila la tawde yakoro abi fil muslimi adino ko oga haro la baro beti nyade ila baro ser nyaw nyandi ni kata muslimo wala na allah subhanahu wa ta'ala akabe mol kono minul kafa ko limaniyata alala ani alkiyamalolum akobar tonya wolon ke limaniya moluti akoy ka jamfan teroke ini alate mala akobari komi kaje ko ni albe jojam fakandi akobari imandara amoy mon dinya fakam foy fangolu bari ma kala muta ni koy ko alga kidi alla kitabo ni kila sallallahu sunnola ika fo ngo hanyi miro tambidale musulmi dingal kaf hani jel sai jaman kono nin ko alga saren kiti o londi gambe kono jang isina nafika do moy akoy he mo fani mo bulkundo wari al mo fakhe wari al bulkundo kake ba wala dino ma fen fahamuje wala ne ika jombi ika conclusion na ika go ika jombi ko malka fanya wala to ko conclusion yana tida ima kara munabije ika jombi fa moy ko mo fani mo bulkundo ha mo fani mo bulkundo akai ibe fala ni mo faki ye bulo kundu ne su nyaroke ay ni sabosi bar fa bulkundo ke watu jumale mo fa ke watu jumale ima ga me be silandi suba diga suba solo jama to medar hajiri kada nya fika siloka ila bunko na ni joran kane ka yefa yela ba so sama idea la kare sabat kare yela ni asoro mo sento asi go ya sama kiti yolla tilis lo kungile fula ina ka be siloka aga ba ila kayana kunu mo kala mina fal ina flo babu ko dunia kidio bar na mo fa box ba ya fundi ye ya fa nda mo de mo fa la bi kama kono ja ay mo fa ba kaw ya falesti modo dunia be ya fa ina mo fa mo ila wala ya bulo kuto bari ko human right ila human right lo ya alasi ala mi ko moy fa mo bulo kuto demokrasi sun kan di yemin long iko ga harmadi yala ni tanka ay harmadi yala hako tanka wa ala wadi no tasil demokrasi harmadi la alandi kabrim plateau jamano kono kananan a demokrasi be kere kabe Greece in history be kere ala yala wadi harmadi miro kabe tale bi sama tiya bi ay kenya sama ti ay kenya badia sama taraje ya bondi je bare ala ta be tiarde kunum abetare bi abetare sam so wote sa kal ko muslimo na fi gasere muslimo kono bake na fi ko flanja asifa flanja munyindi baro la karola na fi ya baro la karola kila sallallahu alaihi wasallam ay wala fi la haditho do abdullah ibn amr haditha min fila aw kila sallallahu alaihi wasallam ko man kunu nani
ni bebe harbari minna koto o harbari muslimo to e nafiko ta to nyaari ngolti nafiko mi alga manje ka se fengo fendina o molet par ni mi man kudu kilisor je man kudu nanol kono nafiki ya man kudu bala selam benga fon ko tiboni woti ngajibe ako folo na ka chata asa faniaf politician e biga fay ko nyinga fay ko ndakela ife beni fay mbakela le falo tinyada yes malola very soon jio ha sawafa kuramo ahakai binala karan ahakai ife beni fay ababekela bari afan kafo akafo memi fo kan faniam bole fo kan ala tema ya long so be ya long para bang asaf nakere minister ti o place amal place o marakan afan ya ka min fo fanialo bar pour que président du nyini wala ka politique parti car du nyini asaf ani ala ka kan faman ke tonya kila ko ida haddatha kalab nakata sa burudu yefembeni fayda ko le dañi kala kilin mbal wo ko tan offending ma yalfid min qawli illa ladhi raqibun atid yefemo fani fani mbal wo ko ibe ñinin kala kilin ba safer la ba safer kana kala bu ka bang adu pewa bu ka fa anda bu ka bata sila ide lo politique ralito yefani ya foje ya burudu mo to minute lulu yefani ya foka kuma keme yole fo tankondo be fania tanon to nyati o tankondo ni e gambe pelondi yete nyirinka eso jabino gambe mo minan fura waqifuhum innahum mas'ulun ali londi ibe nyirin kala de iko nyini nyimbe kel fakala bam hani ama aymune kede Umar ibn Aziz radiyallahu anhu ako atale Madina ako ninyon ko konko ya muda sham ala ba nyirin kala kamalu nyon ko mo be ya sago harabade godum wala na jamano kono ay kolon si wulo kono pour da sama lemi ay kolon ni bolo wulo kono pour tambira ke fene dingi munati na madar haniring nim tamala silo kan fe yeso do je alaka dani kal kamalolo ke dara wulo le bani atabe da min ani wudle atem ntelbi nkalo platform ko ngatawa bo ni o kolan ko be tonya fo kan nyoy tonya ibe mi fogan itele kala ko fode bari mil fanan ka moyi wol fana hakolo min diate iba faser la nyami ya fasero nyam man ko fulan jango na ye lahiri aslahiro tiya mbe qur'an atila qur'an manna mbe jarkenda kendo dilala jarkendi amanna nin sita mbe silol dadala nin sita alka income tax min dundi mbadi mamurun alka nengal toboto jarkendi kendo saji tallulu ani sabagami ambe woloko hansai na silol jibe iko area council sirvo songo iko fole la silol dalaba sirvo songo bana office kono na wulta ay tani ko masilo ay sey nyinga la silo nyin yo atabra ni wotola ila silo la ila moto la mo sekati 0 ila moto tinya 0 okola ika taxi minjo insurance company wala fale na fale wala man sajo dro abanda wa idha wa'ada akhlafa ila council ibela wa idha wa'ada akhlafa nila hidota yatinya ila council ibela ministries albe chaw ibanda president be fana la hido niyata yatinya ketna fikoti okala momo dindi wa idha tumila khana niya karafa ay jamfa bankobe la iko minister kar nyim palaso ngadi tella ijartaji edu ko muda molo duma e jamfa ke iko na baya di cheni solla iko kaydo ga fundi iko na foresto li adi cheni solla ken ka fego ga kaydo ka sabe nyusi wala ka mo nyusu kono fato nya fawanto nya malo bari ka video clip of nini minister ka tuma ika tapale yake wa idha tumina khad nay jamfa ni klatre kya karafa ay jamfa dum ku jobati gambe be chaw mo million fula wole tambindi nyato ikoy gol latela ni soltela na nyin ko tambi ngadila yol jamfa ji ila kunkli nafa ila patila nafa wakola nani jango wa idha khasama fajar nason kada asa fetay yeto nya fay ay kafa ala sorong yeto nya fay ala sidi yeto nya fay ala bay Allahu akbar wa idha khasama fajar asa fetay yeto nya fay
hey musil wala takala mun kila sala sala ni ko wala be ko ri sala telbe no fanko tibo nyimman kutu banano mbiyala fantije mbenya be fe nga kam balom di ket handi mbaya sokoro ni da min kelo be ka fay ni ya fay nafiya tawan sero be do handi mbaya do akoy bunyalo aje mbalo sa ko mbalo le sama nindi ngi nyini ka baba kunu ke balo nek de malo ifele fani afo gambe jata hayla fele batwa uda sabe baba e fani afo le ikamin fo tuwa budu ninga le ko be nyamik idol por muslim on ta haglot la ba alga nafiki ala bondi na balu kono alga tonya fo nyoe straight forward ni mo tonya tinga ofo ila palaso ni e boni je mo ke balundi inna allah huwa ar-razzaq dhul quwwati matin alo harje dirlati mo la harje ta mo bulu hani sawni banko nak la nyobale harje iba sot la de dum to wala on yol ka jodi ala meno jwal ka do rodi ala fa ka balu sela meno sagale harbadi ni ikuni hakilo ربنا اتنا من لدنك رحمه وهب لنا من رشدا ربنا هب لنا زوجنا وذرية قرة اعين واجعل المتقين اماما اللهم ارزقنا تقواها وزكها خير من زكاها انت ولي مولاها سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا